Guys. May buntag guys, may buntag. Ni-absent na si Kari guys, ni-absent. Si Jordan na nung kauban karon, Jordan. Taga Chicago rin siya, LA. Ang oras daw karon kay 5:46 sa kabuntagon. So, manang gyapon troll. Trolling yun guys, trolling yapon guys. Trolling. Hey guys, oh, ito spot na to guys. Yun guys. So, area na si Con guys, si taga Chicago, LA. Si Jordan. Area na rin guys, area. Yan, area na siya guys. First drop. Kita mo area punta karon. Okay. Guys. Taliksik guys. Yan guys. Piso na Jordan guys. Dali na Jordan guys. Dali na guys. Guys, unang isda namin guys. Jordan na sa kalam. Guys, rad. Pwede rin lang, sabak pa ng leader. Pwede rin pala ganun. Bebe, rad. Balik. Oh, hapit rin ito. Pwede yata rad. Ano ba ito? Uy! Diba? Hapit ang ihap nun ta. Bida guys. Yeah, what's up? Wow, yung kilol. Teko eh. Balila guys. Siguro mga 1 kilo to yun. Mga 1 kilo yun guys. Yeah, what's up? Jordan lang sa kalam. Hey, what's up mga master, no? Strikean si WGTV mga master, oh, sa trolling Giant Tiki. Oh, GT. Guys, trolling guys. Grabe, oh. Iso kayo. Ang lor, hapit-hapit ra niya kadako. Awira ka ayo eh. GT. Guys, kadango juga pin. Giant Tiki. Guys, oh. Bukton. Ikaw sa trolling. Hindi kilaw na, no? Balo. Hey guys. Oh, di ba? Oh, may balila master, kanang GT.